सबाई केमन आछो? आमी किन्तु भालो आछि। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, अन्नपूर्णा दोस्तों, आप लोग कैसी उम्मीद करती बहुत अच्छी हो। आज दिन को इतना व्यस्त हो गया था ना, घर में कोई आ गया था, मैं एकदम ही भूल गया कि मेरे को किचन का लाइट ठीक कराना था। क्या बताऊँ दोस्तों, जो है ना दिन में इतना बिजी हो जाती हूँ। तो ये देखो, हम तो आज ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा और बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बारिश शुरू हो रहा है। तो दोस्तों बच्चे बोले और भी तेज़ करो, तो साथ साथ में हम ये रात का गरम साथ में खाने का तैयारी हो रहा है दोस्तों। तो हमारे मोमबत्ती के साथ ही आज थोड़ा रोशनी कम हो रहा है, पर अच्छा लग रहा है, नज़ारा बहुत सुंदर है। तो दोस्तों चलो देख के आते बाहर की नज़ारा क्या है। तो बंधुरा देखो से बिस्टी बिस्टी भाव होच्छे और हवा चलছে और बिजली खराब से देखो। ज़्यादा तेज नहीं, मुझे अंदर से डर लगता है आंधी तूफान से। तो बंधुरा এখন বৃষ্টি হবে, আন্धी তুফান হচ্ছে, তো তাড়াতাড়ি রান্নাটা আমাকে শেষ করতে হবে, কেন অলরেডি লাইট চলেও যেতে পারে, কোনো ভরসা নাই। বুঝতে পেরেছো কি করব? আজকে আমি এত বিজি ছিলাম না, এক তো বাইরের কাজ অনেক থাকে, তারপরে ঘরে কেউ আসছিল, আমি তার সাথে একটুখানি টাইম দিয়েছি। তো গ্রামের কেউ ছিল, তো সে চক্করে যে আমি একদম ভুলে গেছি যে আমার লাইটটা ঠিক করতে হবে। বর এসেছিল, আমি ওকে বলাই ভুলে গেছি। তো যাই হোক বন্ধুরা, এখন রাত্রে আজকে বৃষ্টি হবে, অনেক বৃষ্টি হবে, মানে আন্धी তুফান অনেক বৃষ্টি হবে। তো টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থাকবে। তো বন্ধুরা দেখো, এই আমার রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মানে কি এখন বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব, বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড় তুফান আসছে। তো টাটা বন্ধুরা, বাই বাই, রাত্রের ভিডিওতে চলে আসবো, ঠিক আছে? তো এই দেখো আমার রান্না শুরু হয়ে যাচ্ছে, আর এই তো আমার মোমবাতি, আর এই হলো আমার সাথে নমকিন। তো বাই বাই, টাটা, খাবে তো চলে এসো। সেই খাবার भी টাইম পাচ্ছি না, কি খারাপ করবো। সন্ধ্যাবেলার টাইম চলছে, বাই বাই, টাটা, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবে সবাই।